ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар тӯлори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосии сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иҷлосии сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум баргузор шуд. дар кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ, роҳбарони сохторҳои мақомоти маҳаллӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, вакилон, фаъолон, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва ҳунармандон иштирок доштанд. бо садо додани суруди миллӣ кори иҷлосия оғоз шуда 8 масъалаи муҳим таҳлил ва қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. аз рӯи масъалаи якуми рӯзномаи иҷлосия оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2021 таҳти рақами 167 дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар шаҳри Панҷакент муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода маъруза кард. ҳамчунин оид ба ин мавзӯъ вакилон низ баромад карданд. зикр гардид ки дар стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба фаъолгардонии нақши занон муайян шуда, он ба татбиқи принсипи баробарии ҳуқуқу озодиҳои мардону занон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои амалисозии он аз ҷониби занон, таъмини намояндагии баробарии мардон ва занон дар соҳаҳои мухталифи фаъолият, пешгирӣ ва аз байн бурдани зӯроварӣ нисбати занон равона шудааст. боиси қайд аст ки духтарону занони шаҳри босонии Панҷакент дар рушди ҳамаи соҳаҳо нақши муҳим гузошта, фаъолияти пурсамар доранд ва барои пешрафти иҷтимоию иқтисодии диёри хиш беш аз пеш саҳм гузоранд. бино ба иттилои омори расмии имрӯзҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент зиёда аз 334 000 нафар аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки аз инҳо наздик 164 000 нафарашонро духтарону бонувон ташкил медиҳанд. аз ин шумора 70 нафар бонувон ҳамчун хизматчии давлатӣ фаъолият бурда, 2 нафар зан вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, 9 нафар зан вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент, 38 нафар вакили маҷлиси вакилони ҷамоат интихоб гардида баҳри пешравию тараққӣ ва ободониву гулгулшукуфои кишвар саҳми худро мегузоранд. имрӯз бонувони бо фарҳангу бо маданияти шаҳру деҳоти Панҷакент дар соҳаи маориф зиёда аз 4000 нафар, тандурустӣ наздик 3000 нафар, ҳунармандӣ 6000 нафар, фарҳанг 117 нафар, сохтмон ва меъморӣ 3 нафар, алоқа 88 нафар, бонкдорӣ 104 нафар, кишоварзӣ зиёда аз 6000, номзадҳои илм 12000, шоиру нависандагон 21 нафар, бонувони унвондор 7 нафар, гирандагони гранти президентӣ 2 нафар, гранти раиси вилоят 4 нафар ва гирандагони квотаи президентӣ 6 нафар кору фаъолият доранд. инчунин кам нестанд бонувони Панҷакент шаҳр ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, алоқа, сохтмон, саноат, энергетика, соҳибкорӣ ва монанди инҳо поквиҷдонаву содиқона ва сарбаландона фаъолият доранд. ин нишондод гувоҳи он аст ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои ҷалби бештари духтару бонувон ба ҳунармандӣ, соҳибкорӣ, забономӯзӣ ва монанди инҳо тадбирҳои мушаххас меандешад ва иқдоми мазкурро минбаъд низ идома хоҳад дод. ҳамчунин духтарону бонувони шаҳру деҳоти Панҷакент дар озмуни фестивалҳои гуногун дар сатҳи ҷумҳурӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ ширкат варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. ҳамзамон дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии ҷудошавии оилаҳо, бисёрникоҳӣ, зӯроварӣ, савдои одамон, татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, таҷовуз ба номус, ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, эҳтироми калонсолон, бо таълиму тарбия фаро гирифта шудани ҷавонон, фарҳанги либоспӯшӣ, танзими маъракаҳо, сарфаву сариштакорӣ дар
маъракаҳо, никоҳи бармаҳал, никоҳи хешутаборӣ ба расмият дарории қонунии ақди никоҳ, машварату мулоқотҳо баргузор намуданд. қайд карда шуд ки дар оянда бояд сафи занони соҳибкор, гирандагони квотаи президентӣ ва гранти президентӣ ва гранти раиси вилоятро зиёд кунем. Инчунин барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву соҳибкории занон тадбирҳо андешида шавад. барояшон курсҳои кӯтоҳмуддат низ ташкил карда шавад. таъкид шуд ки наздик 500 нафар занон ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. 300 нафар бонувон ба духтурони вилояти суғд муроҷиат карданд. пешниҳод гардид ки хуб мешуд табибон дар беморхонаҳои марказии шаҳр дар сатҳу сифати зарурӣ талабот ба меъёрҷавобгӯро бо муомилаи хуб қабул карда табобат намоянд. вобаста ба пошхӯрии оилаҳо асосан нафари сеюм дахолат мекунад ки ин хатост. калонсолон маслиҳату насиҳат диҳанд, ҷавононро ба зиндагӣ омода кунанд. солҳои пеш дар корхонаҳу ташкилот ва муассисаҳои таълимӣ шӯрои духтарон ташкил карда шуда буд. имрӯзҳо ин қариб ки дар аксари мактабҳо ба назар намерасад. пешниҳод гардид ки шӯрои духтарон ва шӯрои занон аз нав дар корхонаҳу ташкилот ва муассисаҳо таъсис дода шуда бо духтарону занон ҳамкориро қавӣ кунанд. ҳамчунин маърифати фарҳангиву ҳуқуқии бонувон баланд карда шавад. духтарону бонувон ба фарҳанги бегона рӯй наоранд, зеро мо худ фарҳангу ҳунари боло дорем. дар баъзе оилаҳо хушунат, зӯроварӣ ба назар мерасад ки дар ин самт низ бояд кор бурд. ҳолатҳои фавти модару кӯдак ва никоҳи хешутаборӣ то ба имрӯз ба чашм мерасад ки ин ташвишовар мебошад, чун оқибатҳои нохуш ба бор меорад. дар байни маҳаллаву деҳот вобаста ба тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҳодисаҳои номатлуб, тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ, бо донишомӯзиву ҳунармандӣ машғул шудани духтарон ва бонувон, ҷалб намудани бештари бонувон ба ҳунармандӣ ва барои гирифтани грантҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар баромад ва паёми хеш вобаста ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа таъкид мекунанд. ин нуктаи асосии пешвои муаззами миллат ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзодаро мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар мадди аввал гузошта баҳри баланд бардоштани мавқеи бонувон дар ҷомеа тадбирҳо меандешад. дар идомаи иҷлосия вакилон ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Навобод рақами 31 Раҳим Баҳриддиновро оид ба иҷрои ваколатҳояш шуниданд. ҳозирин вобаста ба масъалаҳои дигари рӯзномаи иҷлосия, аризаҳои вакилони маҷлиси шаҳрӣ аз ҳавзаи интихоботии Лаби Чашма рақами 3 Алишер Пӯлодзода ва Пули Гирдоб рақами 38 Ҷамшед Юсуфов оид ба пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколаташон баррасӣ гардида дар ин бора қарорҳо ба тасвиб расонида шуд. бо қарори иҷлосия дар ҳавзаҳои интихоботии рақами 3 ва 38 санаи 16 ноябри соли 2025 интихобот ба ивази вакилони хориҷшуда таъин гардида, комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳр таъсис дода ҳайати он тасдиқ гардид. вакилон дар фарҷоми кори иҷлосия қарорҳои раиси шаҳрро оид ба таъмин ба мансабҳо ва ҷудо намудани маблағҳо тасдиқ намуданд. дар интиҳои иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ ибрози андеша кард. вакилон дар бораи ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосии сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳр даъвати ҳафтум қарорҳоро ба тасвиб расониданд. иҷлосия бо садо додани суруди миллӣ ба кори худ анҷом бахшид. طبق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی کوساتراش سفر کاری انجام داد. مردم تاجیکستان دوامی 34 سال استقلالیت با سربری عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحت کرسی دولت صاحب اختیارمان را گذاشتند و با کارهای عظیم بنیادکاری و سازندگی شروع نمودند. بخشیده به استقبال سنه فرخنده ملت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، مردم شهر و دهات پنجکند آمادگی خوب دیده میخواهند با دستاوردهای ارزنده مهنتی و کارهای بنیادکاری و سازندگی خویش
صمیمانه استقبال بگیرند. با تشبث صاحبکار شیرنظر دوستov در شهرک سودیان مغازه خوراکواری مورد استفاده قرار داده شده. در آن رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراک داشت. آن در قبت اول بینای دوشانه جایگیر بوده. یک چند نفر باشندگان محله با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. در مرکز سودا همه نمودهای محصولات غذایی و دیگر مالهای طلبات هر روزه مردم در افها با نمود نو با ترتیب گذاشته شده نرخ‌ها دسترس میباشند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در صحبت با ساکنان دهه و سهم صاحبکاران عرض سپاس نموده دستور داد که کارهای آبادانی را ادامه داده سنه تاریخی کشور 35مین سالگرد استقلال را سزاوار استقبال گیرند. همزمان در قبت دوم آن باشد تشکیل کارگاه خرد دوزندگی پیش بینی شده است. با استفاده دادن آن 10 نفر بانوان نیز با جای کاری تامین کرده می شوند. گزارش میسره طلایی‌وا و شاهحسین صالحov. در پرتو دستور سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقویت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری و سازندگی مردم شهر و دهات پنجکند با شکرگزاری از استقلال و وحدت ملی به کارهای آبادانی کمر بستند. باعث خوشنودی است که ساکنان محله نوی دهه چهارباغ با آب نوشابه تامین گردیدند. ضمن بازدید به رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که از حوض بالا پوشیده و خط آب نوشابه برای تامین مردم محله از طریق پایگاه آبکشی از چشمه به مسافه 2 کیلومتر به این حوض که گنجایشش 500 متر مکعب است انتقال داده پس از آن از طریق خودجاری به خط آب نوشابه تا به دهه می رود. این اقدام ساکنان شایسته ارزیابی شده جهت دیواربندی حدود حوض و سبزکاری نمودن اطراف آن مصلحت داده شد. گزارش میسره طلایی‌وا و شاهحسین صالحov. ساکنان محله نوی دهه چهارباغ جماعت دهاتی کوساتراش شهر پنجکند باز یک اقدام نیک را پیش گرفتند. بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در این موضع کودکستان نو بنیاد کرده می شود. با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده برای ساختمان انشاءات جشنی سنگ اساس گذاشته شد. اطلاع داده شد که با بنیاد باغچه زمانوی 200 نفر کودکان با تعلیم و تربیه فرا گرفته خواهند شد. بینای مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی در حدود مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 81 جایگیر بوده. طبق لایحه از تهخانه و 3 آشانه عبارت است. بنیاد کودکستان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و صاحبکاران و ساکنان شخصان خیرخواه و سخاوتپیشه دهه ساخته می شود. بعد گذاشتن سنگ اساس با جلب واسطه های نقلیات و تکنیک‌های مخصوص به کارهای ساختمانی آغاز بخشیده شد. اطلاع داده شد که رفت ساختمان باغچه زیر توجه خاصه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر قرار داشته. در نظر است در عرفه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گیرد. من مطلوبه مردانزاده آموزگاری مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 81 میباشم. طبق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان که در پیام خود ارائه نموده بودند در هر یک دهه باید کودکستانی تا مکتبی ساخته به استفاده داده شود. امروز در نزد مؤسسه ما بخشیده به 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث رئیس شهرمان عبدالخالق خالقزاده و ساکنان دهه چهارباغ در نزد مؤسسه برای ساختن کودکستان سنگ اساس گذاشته شد. ما آموزگاران امید داریم که این کودکستان را بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سری بلند ساخته به استفاده می‌دهیم. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به ساکنان برای پیش گرفتن چنین اقدام نیک اظهار سپاس نمود و تاکید داشت که بنیاد کودکستان و مؤسسه‌های تعلیمی معاصر با شرایط مساعد تعلیم و تربیه گواه آنند که همه پیشروی و پیروزی هر یک دولت و جامعه را مکتب و معارف و علم و دانش تشکیل می‌دهد. گزارش میسره طلایی‌وا و شاهحسین صالحov.
توجه و غمخواری نسبت سابقه‌داران مهنت در مد اول مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قرار دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده این نوبت باغبان عبدالرؤوف زیویف را مورد عیادت قرار داد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی سوجینه یکی از کشاورزان پیشقدمی شهر پنجکند ساکن دهه سوجینه عبدالرؤوف زیویف را عیادت کرد. ضمن صحبت رهبریت مقامات محلی از تجربه بوی و بنیاد باغ و تاکزاری باغبان زیویف ابراز اندیشه کرد. باید گفت که عبدالرؤوف زیویف سالهای زیاد در کارخانه و مؤسسه و تشکیلات‌های گوناگون وظیفه محاسب را به عهده داشت. برابر این به کشاورزی نیز میل و رغبت زیاد داشت. از دوران جوانی به باغداری و تاک‌پروری شغل ورزیده، در زمین نزد حملگی‌اش درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن شنانیده، نوع‌های گوناگون انگور را نیز پرورش می‌کند که امروز به منزل و گرد و اطراف حولی‌اش زیبی دیگر می‌بخشد. اهل عائله، پیوندان و ساکنان از میوه‌های تر و تازه دهقان استعمال کرده برایش سپاسگزاری می‌کنند. امروزها باغبانی اصیل عبدالرؤوف زیویف همراه دو فرزندش در موضع مشخانه که امروز نام نوبهارا دارد دو خواجگی دهقانی، سبزار و بازار زیا را تشکیل نموده به بنیاد باغ و تاک مشغولند. سابقه داری مهنت کشاورز سخنان پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده از هر قطعه زمین ثمرناک استفاده میبرد. سال روان نیز حاصل فراوان را به دست آورد. میگوید مهنت کنی راحتش را نیز میبینی. این است که سال جاری از یک زمین کارتوشکای بروقتی، سبزوات و زراعت خوراکی چاروا نیز رویانید. میگوید با مصلحت و دعوت تاکپروران شهر ترسونزاده در 20 حصه زمین تاکزار خبازوی بنیاد کرده، همچنین در 8.5 گکتار زمین للمی آب برآورده باغ بنیاد کرده است. در تاکزار خبازوی عبدالرؤوف زیویف 12 نوع انگور از جمله طایفی، چندین نوع حسینی و کشمیش، جوز و غیره نیز و مانند اینها پرورش کرده می شود و سال جاری علاقه بیش از 10 تانه حاصل آن را به بازار برآورده است. 20 تانه حاصل سیب خوشصفتی باغ نوبنیاد او علاقه از جانب خریداران خریداری کرده شده است. هنگام وارد شدن به منزل استقامتی باغبان چشمکس نخست به تاکزاری زیبای باغبان می افتد که هر یک تاکی آن از نوعهای گوناگون انگوری زیبا و با مزه عبارت است. با گفت زیویف در زمین نزد حولیگیش به غیر از تاکزار اینچنین انواع گوناگونی سیب، نوک، انجیر و شفتالو را نیز پرورش میکند و هر روز در خانه او با میوه‌های تر و تازه طبیعی با لذت گسترده می شود. باغبانی اصیل کشاورز سابقه داری مهنت نفری که تمام عمر خود را به باغبانی و کشاورزی بخشیده است میگوید در شهر و دهات پنجکند چنین باغ و تاکزار را پرورش کردن ممکن است. درختان میوه دهنده نیز از زمره آنهاست. تنها خواهش و امید و نیتی پاک لازم است و خلاص. اگر لازم شود خودم هم مصلحت میدهم و میآموزانم، میگوید عبدالرؤوف زیویف. برای مهنت‌های شایان و باغ و تاکپروری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به عبدالرؤوف زیویف اظهار سپاس کرده برایش دراز عمری و سلامتی را خواست. گزارش معین‌سعد مولایی‌وه و شاه حسین صالحов. بینندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.